Mabuhay, this is Alexi Fernandez from Davao City. Maayong gabi sa inyong tanan. It's already 7 o'clock in the evening. So, since 7 o'clock, I'm gonna take my dinner. Manihapon usa ko. Ang ako ang food is, of course, rice, pork adobo, rice, banana, and water. Actually, nagaiwas ko sa pork adobo just because high blood na ko since 2 years ago. So, nakaredy na sa kuha nga ako ang losartan, ako ang maintenance. This is 50 milligram. Nagatake og maintenance once a day, every day. Nagaiwas ko actually og kini mga mantikaon pero wala ko choice kay wala na suda ng karinderya. Pork adobo na lang. But usually ako ang gina partik yun permente ka food isda lang ko og gulay. Nagaiwas ko og mga mantikaon labi na meat. Even chicken nagaiwas ko. But happy eating everyone. God bless us all.